आज आमर पुणी थे चिकेन हूँ देखु ये आमर चिकेन ए भाई जड़े अदा अदा छांचुंट देखु भाई आउ ये आमर बिलाती आलू रहा ए गाजर गाजर तो चिकेन पड़े यही मसला पत्र ये सब अच्छी यहाँ हूँ गरम मसला 2 टंकिया यहाँ हूँ लंका गुंड यहाँ हूँ जीरा ना जीरा दबानी तापर रहा यही आमर जीरा गुंड रहा जीरा गुंड हाँ हाँ हलुची तापर एटा हूँ मेथी पत्र लग जाइए तेल पड़ो ए प्रथम सोरिष तेल पड़ला पानी रहीगला से धुआं उठू आमर सोरिष तेल टे सर्ट हो जाए तेणु आउ टे रिफाइन तेल मिसईदवा ए कढ़ा पुड़िला रे भाई शीघ्र मार ये आमर 1 नंबर रोसिया देखु आम तेल सर्ट टी अच्छी तेल पुड़ीगला आउ शीघ्र आउ टे चीनी पड़ो या आपन तो सब जानी चिकेन आमर अच्छी 1.5 केजी को मात्र 4 जन खाइबा हाँ आउ एठी आमर सब मसला पत्र सरंजाम अच्छी यही पियाज कटा चलती पियाज फास्ट काटी किंतु पियाज सर्ट हो गला तेणु आउ थे पियाज कटा चलती ए भाई जनक व्यस्त मोबाइल रे पूरा व्यस्त मांडू मांडू सांगे व्यस्त चीनी कहीं बर्तमान आमर चीनी आसीगला चीनी पकाओ हाँ कढ़ाटा पुड़ी जाऊँ शीघ्र चीनी पकाओ हाँ ये चीनी पड़ला आमर देखु प्याज छाड़ प्याज छाड़ कढ़ा तेल पुड़ीगला ए आमर पियाज कथा चलती हाँ कढ़ा पड़ीगला पूरा कढ़ा पड़ीगला कढ़ाटा खराब कढ़ा पियाज मौली मौली आसला जिते पियाजर कलर टी लाल हो देख मान भाई रसुण पड़ा रसुण ये आमर आमर घाटिले घंटा घुंटी स्टार्ट है तापर ये जन जड़े आमर सांग आसिले अदा पकईबा देखु ये अदा पाखक नियो ना सब ढाली हो कि रहा हाँ अदा अदा अधिक हो कि ना ना आमर अदा पड़ला देखु ये अदा अदा पक घाटा घटी कले तापर आप जान खटखट खटखट गला अदा टी है आसो तापर तेल सर्ट हो गला बोधे टे तेल दरकार कि भाई हाँ तेल अच्छे आम तो सोरिष रिफाइन की मिसेक मारिया मु भावी पियाज टे होता आउ टे रोसिया पूरा 1 नंबर रोसियान हाँ तेल पकड़ नड़िया तेल भाया देखा हाँ पानी ढला हो सारा एवं मेथी पत्र पड़ुची तो पूरा धुआं पूरा कैमेरा लपलप हो जाऊँगी देखा जाऊनी किसी देखो केमती कलर आसी दादा एखुन देखुन केमती कलर आसे पूरा ये नाल कलर तापरे देखो ये बिलाती पड़ो ये बिलाती ए सब दे दियो बिलाती बस बस बिलाती सर्ट हेनी तो हाँ ठीक अच्छे आमर तो गरीब संस्था हाँ बिलाती हो सारापर गोले घाटी देलापर आमर ये पड़ो गरम मसला रुचि 2 टंकिया गरम मसला 2 टंकियार कमाल बहुत है 2 टंकार कमाल बहुत माने देखु आम एत गरीब ताकि माने किए कड़े कर कटा कटी से गुड़ा सब माने आम आनी काश्मीर चिली पड़ा पूरा काश्मीर आसी देखु मसला रेडी एबे खाली चिकेन पड़ो ए चिकेन आमर जाउची कढ़ा को चाहिए आमको रोसिया हिसाब से आपन घरे रोसई डाकी पारे कंटाक्ट नंबर दे देवानी कंटाक्ट नंबर से तले रही देखो चिकेन कलर टा केमती रोसे हम अमेरिका से मंगाया है एबे देखंतु हमर आलू पड़िबो रोई रोई कहीं आड़े पकू आलू एकड़ फल पकाओ अरे पानी रु छाणी की सिना पकेबी या रोसे हमर 1 नंबर को सारा समाप्त घटिला तेणु
ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା କଲବଲ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ତେଲ। ତେଣୁ ୟା ପରେ ତେଲ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିବା ପାଣି ଦେବା। ଏଇ ପାଣି ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଦିଅନି, ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ରହିବ। ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ ପୁରା ନାଲେ ନାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ତିଖାଲାଲର କମାଲ। ତେଣୁ କଷା ତ ହେଇଛି ଠିକ୍, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ରୁଷିଆ କ'ଣ କରିବ, କରାମତି ରୁଷିଆର ସବୁ କଷା ଖାଇଗଲେ ରେ। କଷା କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ, ସବୁ ଖାଇଗଲେ କଷା। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଷା ତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଥାଳିରେ ଭଡ଼ା ହେଇଛି ଭାତ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ, 2ଟା ଥାଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ନାହିଁ, ଅଭାବ ପିଆଜର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏଇଠି ଚିକେନ ଝୋଳ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଚିକେନ ଝୋଳ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ ଆମେ ରୁଷିଆ ତାଙ୍କର ଅଧା ଦେହ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଅଧା ଦେହ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ଭାଇ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚିକେନ ଛାଡ଼ିକି ମାଛ ଖାଇବାର ଯେ ମଜା। ଏଇ ଆମର ଆସିଗଲା ଚାମଚ ପରେ ଏଇ ଯେ ଚିକେନ ବଢ଼ା ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମାନେ ବାଟିରେ ବଢ଼ାଯାଏ ଚିକେନ ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମର ନା, ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମର ଥାଳିରେ ଚିକେନ ବଢ଼ାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଇବାରେ ଯେ ମଜା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ ଥାଳିରେ ଚିକେନ ସାଇଡ଼ରେ ବାଡ଼ି ଖାଇବେ ଏକାଥରେ ଭାତ ଗୋଳେଇକି। ତାପରେ ଆପଣ ଆମର ବାଟି କିମ୍ବା ତାଟିଆ ଯାହା କୁହା ହୁଏ ସେଇରେ ଖାଇବେ, ତାର ମଜା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଦୁଇଟାର ମଜା ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇବାରେ ଯଦି ମଜା ନ ନେଇ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେ କି ଖାଇବା ବ୍ୟର୍ଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ ଯେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବା, ନହେଲେ ମୁଁ 2-3 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଦେବି। ପୁରା ମାପିକି ନେବି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେବ, ରସ ଚିକେନ ସବୁ ନେବ। ହଁ ଏଇଟାରେ ପକାଅ ଚିକେନ ପକାଅ। ମୋତେ ଟିକେ ହାଡ଼ ଦେଖିଦେବ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଟିକେ ହାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ବାଢ଼ୁଛ, ମୁଁ କହିବି କେଇଟାରେ କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛି ନା। ମୋତେ କ୍ୟାମେରାରେ କମ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର 52 ଟଙ୍କାରେ ଚାନ୍ଦା ପକେଇକି ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାର ଉପଭୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେମିତି ନାଲ ହେଇଛି ଯାକୁ ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍। ପୁରା ମା' ପରି ବାଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ, ପୁରା ମା' ପରି ବାଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ଟାଣା ଅଣ୍ଟରାରେ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେ ଖାଇବା ଥାଳି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏ ଛୁଆ ମୋତେ ପାପୁସ ଦେଇଛି ବସତେ। ହଁ এই বর্তমান খাଇବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଇ ପୁରା ଚିକେନ ନଲି ପିସ୍, ପୁରା ନଳି ପିସ୍। ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଛାଡ଼। ନା ମୋତେ ସେସବୁ ଦିଅନି, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଚିକେନ ଖାଏନି, ବ୍ରଏଲର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ସବୁ। 1 ନମ୍ବର ଭାଇ, 2 ନମ୍ବର ଭାଇ। ଲୁଣ ପକା, ଭାତର ଲୁଣ ଦିଏ ଛୁଆ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା।